Sikulikap Berastagi. Anak muka aku pegang. Hai guys. Ganteng. Ganteng logonya. Hai Per. Oh. Mana? Halo sahabat Ono Rentcar Tour and Travel. Kita lagi berada di Sikulikap dan kita lagi rest area mengantar para penumpang. Kita akan dulu bersama para driver Ono Rentcar Tour and Travel Sikulikap. Nanti kita lihat keseruan perjalanan kita ya. Cuy. Turun lagi ya. Masa pun driver ya. Yuk, duluan ya, Bi. Ayo Kak. Ayo Mbak pulang. There isn't any real need to change things just for the sake of changing. The computer technology has been moving in a way that nothing else people have ever known. Untung kita makannya udah agak tadi. Itu kan konten goreng nih. Yuk sama Wak yuk. Ayo sama Wak aja deh. Nanti kalau udah mama capek kan ya. Dari sini. Ayo cabut kita. Enak ya, ya. Ini nih sih Mas.